Nindot kayo nga crab apple very straight. Yeah, so naami sa dog park. Guys, mga kaigsuunan pabot nindot kayo no ang karon ko andiri kanang hapit na mag summer, so nindot jud kaayo ang palibot. Maoni ang among dog park, then another part sa dog park because dunay tulo ka dog park din hinay para sa gagmay, nay para sa dagko, nay para sa medium sa nga ako ning nindot kaayo ang iyang palibot kay nanguan na ang mga dahon, so nindot jud kaayo na. So mao gini tinuod nga kuan kanang buhat sa mo ni tinuod nga kuan sa Ginoo nga porting nindot sa mga talan-awon. Yeah, thank you guys, and that's all. I'm just sharing the good maayong talan-awon. Okay ano kung bana o ang among mga pets tuwa dito. Yeah, maoning among kuan na kung bana tuwa dito ganang among sikudak ng itong sikuda to aday sa lawom sa bench ni tago na to aday sa lawom sa bench kuan siguro giinitan. Yeah, so guys, I'm walking, so I'm gonna go to Koda is underneath the bench. She is hiding. Under the bench? I didn't know where she was. No, she's right underneath you. Yeah, she's under the bench. She is right there. I don't know, guys. I know. Oh, his fur is really hot. Huh? His fur is really hot. What's hot? There she is. What, honey? Be nice. Be nice. What did you say? His fur is really hot. He's hot? Yeah, he's warm because... Be nice. Yeah, be nice. Hey! Hey! Go back. Yo! Nice. Yeah. There's another people over there with the ang ilang mga iro, ang ilang mga aso. Yeah. Guys, that's it. Walang na ang tanan. That's all I can share. A beautiful place. Even it's a bisan dog park diri nindot kaayo. So, okay. Bye guys.